Ito akong ganyo ang tanan sa pagtindog as we give reverence to the Word of God. Ephesians 2, let's all stand. And then ato ning basahon responsively. Galatians, Ephesians. Ephesians 2, supposed to be the whole chapter, but we will read 5 verses. Ako magbasa sa verse 1, kamo verse number 2, and then we will read together verse number 5. Ephesians 2, ito lang basahon 1 to 5 for the sake of time. And then while magbasa, please, kutob sa kabalo mo basa, basahon na ito ang pulong sa Diyos. And then when you read the Bible, read it with authority. Ephesians 2, verse number 1, ako magbasa, verse 2, kamo basa. Dunganan na to, verse number 5. Read it loud and clear. Ako magbasa, verse number 1. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Amen. Verse number 3, I believe, murag napay kusog atong nga pagbasa, murag hinay man, no? Kusugo na ito pagbasa. Nana ko sa verse number 3, ako basa verse 3, verse 4, kamo basa. Among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Verse number 4, kusog. Verse 4, dungan. Very good. Verse number 5, atong dunganan, kita tanan, basa. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Let's pray. Ginoo, thank you for this wonderful day ng imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat sa presensya sa mga Kristohanon. Thank you niining first day of the week where we can worship you, we can sing praises, Ginoo, ug makapamalandong kami sa imong mga pulong. Lord, we hate this time to be wasted. Akong pag-ampo, Ginoo, nga imong i-prepare ang hearts of every individual. Ang our mind and body, we lay it for you, Ginoo. Niya kami, Ginoo, karon nga adlaw, pagtuon sa imong mga pulong. Hatagi mi og langit nun nga kaalam, nga masabtan, imong pulong sa simple nga pamaagi. And as your servant, Ginoo, mag-deliver sa imong message. Lord, I am nothing. I need your wisdom, Ginoo. Sumala sa imong pulong that if any of us lack wisdom, let him ask of you that giveth to all men liberally, Lord. Gikinahanglan gyud nako ang imong kaalam. Guide me, Lord, na ang pulong magagula sa akong baba, giniyahan sa balaan nga espiritu. Amahan, gi-prepare na ko ni nga mensahe apan sa gihapon. Kung di ko nimo tabangan, di ko nimo giyahan, mahimo ra gyud nga useless kini Ginoo. Pusa, Lord, it's not about me. It is about the preaching of your word. Ubani kami, Lord, panalangin Ginoo ang imong mensahe nga mahimo nga pagbadlong, pagmatuto ug giya sa kinabuhi sa Kristohanon. Among itugyan ang tanan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa atong lingkuranan. Now, dinhi sa atong gibasa in the book of Ephesians chapter 2 verses 1 to verse number 22, but for time's sake, taman verse lang ang atong gibasa. This is the book of Ephesians was written by Apostle Paul. Gi-address niya sa Church of Ephesus, sa mga Ephesian Christians. O dinhi miingon si Apostle Paul, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins. Akitang tanan, we are dead in trespasses and sins. Amen? Patay ta, wa tay nada, wa na tay pulos at tubangan sa Dios, but thank God, through His grace, He hath quickened us from the dead. Gibuhi taniya, gikan sa pagkapatay. Unsa man nga kamatayon? Makita nato na sa 1 Timothy 5:6 ba na o 6:5 nga she that liveth in pleasure is dead
while she liveth. Buhi ta, but because ang atong spiritual life, patay diha atubangan sa Dios, nagkinabuhi kita sa unod, apan patay kita, espirituhanon atubangan sa atong Ginoo. Wherein in time past, you walk according to the course of this world. Before we got saved, this is who we are. We walk according to the course of this world. The course, the way of this world. Unsa gihimo sa kalibutan, maupod ni ang atong binuhatan according to the prince and the power of the air. That's the devil. Gasunod-sunod ta sa trabaho sa yawa before we ever got saved. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Ang espiritu nga nagapamuhat sa mga anak sa masinupakon, espiritu sa yawa. Verse 3, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of the flesh. Before we got saved, ang atong conversation in time past, lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath. Sawa pa ta maluwas, this is who we are. It describes perfectly kung kinsa ta. Verse 4, but God, who is rich in mercy. Amen? Pasalamat ta, in nature we are children of wrath. We are nobody. We walk according to the prince and the power of the air, the children of disobedience. But God, verse 4, who is rich in mercy. Amen? Salamat sa Dios nga dato siya sa kaluoy. For His great love wherewith He loved us. Sa dakong gugma nga iya tang gihigugma, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Ang mensahe karon nga buntag, ang title sa mensahe, In the Brink of Discouragement. Nawali na ko ni ambot lang kanusa. But tungod sa panghitabo dinhi sa simbahan, sa mga present nga panghitabo, adunay point sa atong kinabuhi nga na-discourage ta. Amen? Tingali, wala mo na-discourage karon, but we cannot deny na adunay point sa atong kinabuhi nga na-discourage ta. So, ang title sa message, In the Brink of Discouragement. Ano sa maning word nga brink? Ang word nga brink means edge or point, in the edge of discouragement, in the point of discouragement. And if you look at Genesis 41 verse 3, Genesis 41:3 give the meaning of brink. The good thing with the Bible is a dictionary in itself. Look at Genesis 41:3. Naghatag siya og meaning unsa nang brink. Genesis 41:3. This is the meaning of brink. The Bible meaning of brink. Genesis 41 verse 3. Ready? Nakita? Atong dunganan sa pagbasa verse 3, basa. And behold, 7 other kind came up after them out of the river, ill-favored and lean flesh, and stood by the other kind upon the brink. Notice, upon the brink of the river. Unsa nang word nga brink? Sa pangpang sa suba. So, diha sa Genesis 41:3, that's Pharaoh's dream. Nagdamgo siya nga dunay mga masakiton nga baka, payat kaing baka. Unya dito sa pikas pangpang sa suba na mga tambok nga baka, 7 ka buok. Pero ang tambok nga baka, unsa giingon sa Biblia, gikaon sa payat nga baka apan human og kaon sa payat nga baka. Gilamoy nila ang tambok nga baka. Paglamoy nila sa tambok nga baka, ang payat nga baka murag way gikaon. Kanang mo sa story anak ni Pharaoh, og dinhi pasabot ni Pharaoh ni Joseph ang dream ni Pharaoh
Giingnan ni Joseph nga Pharaoh ang imong dream nga 7 ill-favored ito? Kain. Mao na ang 7 years famine. Unya ang 7 well-favored kain, mao na ang 7 years of harvest. Ingon dayon si Joseph, Pharaoh, nagkinahanglan ka og wise servant. Tungod kay kining 7 years nga harvest, balihon ko ni siya og 7 years nga kagutom. Dapat ma-preserve ang corn. So, by the grace of God, ingon ni Pharaoh, there is none other person as wise, as discreet as Joseph. So, si Joseph ang gihimo nga nag-manage sa maong kabtangan ni Pharaoh ug na-survive nila ang famine through the leadership, not of Pharaoh, but the leadership of Joseph. Amen? Now, karong gabuntag, ang message dili dito. Let's go back to the message in Ephesians 2. Nakuha na to ang Bible meaning of brink. Brink means edge. Pangpang sa suba. In the brink of discouragement. Kinsa sa inyo naka-umbaw, nakatanaw og pangpang. Nakatisting na mo, kung mahadlo ka og heights, ay, inag-ana ni mo, mura kag suyupon, di ba? Dito may og malay-balay, nag-prayer and fasting may pag-uli dayon, na mga pastors nag-una sa kuha niya, ako nagsunod pud ko. Ning hunong sila anang, unsa nang taas kay nga tulay dito sa bukid doon? Ha? Unsa nga bridge? Atugan? O, dito sila ning hunong niya, nagka-istoryahan na, may istoryahan ay. Ang engineer dayan nga bridge pastor. Si Pastor, kalimot yung ko sa pilido, Tagalog. Siya engineer anak nga tulay din ha. Nakabalo si Pastor Patpat, kaya iyang pastor nga si Pastor Albaw, ang pastor ni Pastor Albaw, mo'y engineer anak nga tulay. Kanang taas, inigdungaw ni mo, ay basta. Muna kag suyupon, while nagtanaw-tanaw mi dito. May mga unggoy na nabok. Tutuwa, ragid ako mga kaliwa to. Nangagi sila, gilabay na ko piso, akong itistingan ba? Labay na ko piso, pag labay na ko piso, dugay na abot na, pag igo mas tubig, pag tugpa sa piso, punong sila tanan. Tinanaway sila ba? O sila kabalo, tunay papa sila ba? Naglabay sa piso. So, tanaw ko to sa brink ba, sa tulay. Ay, grabe. Siguro, estimate na ko, nasa mga 100 feet. Pila, ma'am? Alayo, aras akong tagalan, 19. Can you imagine, 19 stories ang depth. Layo, aras akong tagalan, eh. Basta kayo, nagtanaw lagi mo, even the river itself, gamay na siya, pero you can hear the rustling of the water sa kusog nga kanang aga sa tubig ba. Pero grabe gid siya kalalom. Nya tan-aw lang nimo ang puste, gagmay na gud ang puste. Nalang siya duha ka puste, pero wala sa tunga ang puste. Na ito niya ang tunga din sa suba. So makita nimo ba nga ay grabe gud ang brink. Lalom gid kayo nga inigtan-aw nimo. Mura kag suyupon. May imagine nimo ng 19 stories nga building. Ingon ana kalawmon ang tulay. So karon nga buntag in the brink of discouragement, sa pangpang sa discouragement. Pag abot na to sa pangpang, lamian na iambak oy para masulbad na ning tanan. But Kristohanon, ang pag-ambak sa pangpang dili mo pagsulbad sa problema. Amen? Ang pagsulbad sa problema mao ang pag-atubang ani. Kung ang problema imong biyaan pag-abot nimo sa next nga place, moatubang ra gihapon ka sa susama nga problema. In the brink of discouragement, sa unsa man ang word nga discouragement? The word discouragement is a sudden loss of courage. Kaya bitaw mo kalit lang kawala imong kaisog, ay na-discourage ka. Mo na siya ang discouragement. Wad na kagana sa pagsimba, that's discouragement. Wad na kagkadasig sa paghatag, nawad na kagkadasig sa pagbasa sa Biblia, nawad na kaugdasig sa pagampo. Sudden loss of courage is discouragement. In the brink of discouragement, unsay buhaton sa Kristohanon when you stand in the brink of discouragement?
Are you going to jump thinking you're going to solve your problem? That is not how we solve our problem. Pero unsay atong buhaton in the brink of discouragement? Kung naa ka sa pangpang sa kaluya, sa pangpang sa discouragement, ang uban, muambak na lang kay para mahuman na ni. Maghikot na lagpisi, magpaligis na lang og sakyanan, ang uban mag-inom na laghilo. Kay grabe na gyud nga discouragement. Now, let's look at the Bible. Let's look at Apostle Paul. What he told the church of Ephesians, the church of Ephesus, in the brink of discouragement. Verse number 2. Isa, plasta sa nato na eh. Kusog maghangin na rin. Alright. Verse number 2, the Bible says, there are three important things. Three things we need to do in the brink of discouragement. Maybe you are not discouraged right now, but there was a time in life where you were discouraged. And maybe there is a time coming that you are going to face discouragement in life. Serving the Lord is not always blessing, it's not always good times, there are bad times. But what are we going to do? Pag-abot na to sa brink of discouragement. Tanaw na to sa pulong sa Diyos. Yung pa ni Apostle Paul, verse number 2. Wherein, in time past, notice, in time past, you walk according to the course of this world. Three important things to do in the brink of discouragement. Number 1, remember our past. When you get to the point where you are so discouraged, where you think of committing suicide, remember our past. Think what you've been through. Amen? Apostle Paul, ingon pa niya sa verse number 2, wherein in time past, you walk according to the course of this world. This is who we are before we got saved. We walk according to the course of this world, according to the prince and the power of the air, the spirit that worketh in the children of disobedience. Remember who we are before we walk according to the course of this world. Verse number 3, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others. Remember our past conversation in the lust of our flesh. Kung magunahuna na ka that you are so discouraged, think about the past. Huna-hunahon sa imong naagian. Amen? Ingon pa ni Apostle Paul, we walk according to the course of this world, conversation in the lust of the flesh. Look at verse number 12. Look at the past. That at that time ye were without Christ. Amen? Before we got saved, remember, the Bible says, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope. In the past, we are, sa Biblia, strangers, foreigners, having no hope. Ye were without Christ. Please, when you get so discouraged, remember your past. Unsa sa una. Ingon sa Biblia, wa tay nada nga pagkatao. Ingon sa pulong sa Dios, we walk according to the course of this world,
unsay binuhatan sa kalibutan, mao'y atong gibuhat. Kung ang kalibutan, dautan sabta. Kung ang kalibutan, ngawat sabta. Kung ang kalibutan, manikas sabta. Ang atong conversation in the lust of our flesh, pamalikas, way nada nga istorya, binastos, ye were without Christ, aliens, strangers, having no hope. That's who we are before. And when you are so discouraged, verse 13. First, remember your past. Verse 13. But now. Read it with me. Ready? But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were afar off, made nigh by the blood of Christ. Before we walk according to the course of this world, our conversation, way nada, binastos, walay pulos, ye were without Christ, aliens, strangers, having no hope in this world. But now, amen? Second, when you are so discouraged, recognize your present. Discouraged na kayo ta, way lami ang kinabuhi, way nada ang Kristohanon, di na ko magbasag Biblia, di na ko magampo, di na ko mubalik og simbahan. But Christians, let me tell you, recognize your present. Amen? Before, we are going to hell, but now, bound to heaven. Recognize your present. Unya mo undan ka sa pagsimba, human ka gipakamatyan ni Kristo sa cross, human ka gihatagag kaluwasan, padulong na ka sa langit. Biyaan nimong Ginoo. Recognize your present. Amen? Dili ko dato. Di ta daghang kwarta. Magkinabuhi na ta, malipay na ta, makakaon katuloso sa kaadlaw. But the good thing is, our present nakaschedule taglangit. Amen? Anytime, any moment, mubiya ta niining kalibutan na ilangit atong padulngan. Kristohanon, kung naluya na ka, kung na-discourage na ka, na ilami imong kinabuhi, I want you to recognize your present. As long as you are saved, the Bible says, pinasahi ta nga Kristohanon. Amen? Nganong pinasahi man ta? Nailangit atong adtuan. Bisan pagdaot atong kinabuhi diri sa kalibutan, way klaro ang atong panginabuhian. Let me remind you, we are bound to heaven. Recognize our present. Look at our present, but now. Not because of the church, but now. Not because of your pastor, but now. Not because of our education or who we are, but now in Christ Jesus. Amen? Diya kang Kristo Jesus. Ye who sometimes were afar off, our past we are afar off, but now made nigh by the blood of Christ. Amen? Karon, duol na gid ta sa dugo ni Kristo. Amen? Nahugasan, pinaagi sa dugo ni Kristo, na anay kasiguruhan nga makaadto na taglangit. Sa una, no hope! Hopeless. But now, we have the blessed hope, the glorious appearing of the great God and Savior, the Lord Jesus Christ. That's what the Bible says. In verse number 12, having no hope, but now, amen? Karon, na natay paglaom kang Kristo Jesus. So, Kristohanon, I want you to recognize our present. Sa una, way klaro, musimba ra taganahan. Sa una, wa gani klaro ang simbahan nga atong gisudlan, way kasiguruhan gihatag, pero karon, amen? Naipulong sa Dios, nagtudlo na to. Pa man ka mangitag simbahan nga tudluan kag pulong sa Dios. Ang uban simbahan mo sulod kag sa kauras, human mo gawas ka, unsa imong natun-an? Ambot unsa imong natun-an? Pero karon gitudluan ka sa pulong sa Dios. Amen?
but now in Christ Jesus. Asa man nato natunan? Diha kang Kristo Jesus. Recognize our present. Verse 14, for He is our peace. Wow, look at that. Gubot ang kalibutan, way klaro ang kalibutan, but in Christ Jesus, He is our peace. Amen? Who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us. Before, you have to go to the priest, but now, the middle wall of partition is broken. We can go and pray directly to God. Amen? Before, you have to offer lambs, bulls, and any burnt offerings. But now, made nigh unto the blood of Christ. Nga bisan sulod sa imong balay, pwede ka mo ampo, makapangayo sa Dios sa imong gikinahanglan. O ang Dios makadungog nimo. Before, in the past, oy, mag-ihaw pa ka. Muadto pa ka sa priest. Muadto pa ka sa temple. Kay muhalad pa ka. Pero karon, amen? Diretso na. Under grace, diretso na ta sa Ginoo. Praise the Lord. But now, He is our peace. Look at verse number 18. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Notice? Access. Kung saan na access? Kung saan bisaya sa access? Dalan. Amen? Na tayo way unto the Father. Sa una, way klarong dalan mo, agi pa kagpari, maghalad pa ka. Ambot lang, iya ba itong iampo? Pero karon na tayo access. Amen? We can go directly to God. We have access. Na dalan. Wow! Amen! Praise the Lord! The Bible says, we both have access. Makadritso na ta sa Dios. Kristohanon, wa ba na nimo na-recognize nga present? Amen? Wa ba na nimo na-recognize nga privilege that you can pray directly to God? Think about the Old Testament Christian. They have to go through the trouble of buying the lamb, bringing the sacrifice, hassle kayo. But now, recognize your present. You can pray wherever you are. Amen? We are made nigh to the blood. Nanatay access, nanatay way. Ninumduman ako ang story. Siguro uban sa inyo, nakadungog ka nga story. Na-circus performer. Nagbutang siya og kable from one building to the other building. Gihigot niya during sa festival kay mag-perform siya circus. Kunya daghan kay tao dito sa ubos, misinggit dayon siya. Mao to iyang access nga motabok sa pikas. Muto ba mo nga makatabok ko aning kable? Singgit dayon mga tao. Yes, muto me. Yes, muto me. Nahinay siya og latay sa kable. Latay siya sa kable. Hapit niya sa tunga, ang kable nagsayaw-sayaw na. But he needs to keep his balance aron makatabok siya sa other side. Hinay-hinay, nakatabok siya sa pikas bahin. Pag-abot niya sa pikas, nagkuha siya og kariton, wheelbarrow. Ano ito wheelbarrow? Riyan na to. Pakita niya ang wheelbarrow, ingon siya sa mga tao, nagtuo ba mo? Nga ako ning itulak ang wheelbarrow. Dito sa pikas, mutabok ko. Ingon ang mga tao, yes, mutumi. Tulak niya ang wheelbarrow, same thing, hinahinay, he needs to keep his balance, kaya nasa wheelbarrow, abok niya sa pikas, hinahinay, nakabot siya sa pikas side. Palakak mga tao, yay! Singgit na po siya. Kinsay gusto mo sakay sa wheelbarrow, I am going to push it on the other side. Who would be the first one? People are in silence. Huwag yan ingog. Walay mo sakay sa wheelbarrow. Christians, it's easy to cheer up on someone. Yes, you can do it! Yes, you can do it! But what about you? Can you do it? Kinsay mo sakay! Kaya akong itulak ang wheelbarrow. Ay, wag yun yung pingog. Wag na'y palakpak. Hilom kay mga tao. Ikaw, musakay ka? Wag yun. Ikaw, musakay ka?
Wa gyud ni volunteer. Okay, wa may musakay. Muli na ko. Naning singgit nga bata, ako! Musakay ko! Mga 10 anyos nga bata, about 10 years old. That kid volunteer. Ingon pa niya, I want to be in that wheelbarrow. Push now! Ingon na mga tao, yay! Singgit ng mga tao, cheer! Push! Push! Ingon ng tao, dili pwede, minor! Mapriso tani! Ang mga tao, singgit naman. Itulak! Yay! Itulak! Ay, maulawan tani. Mahadlok siya mutulak kay minor ang ni-volunteer. Pero tungod sa mga tao, ang iyang pride ba? Kinahanglan yun na ako ni itulak na ipit tani ba? To make the story short, sige, sugal, bahalag illegal. Tulak niyang wheelbarrow, hinay-hinay. Hinay-hinay, same thing. Sawa pa siya kabot sa tunga. Nagtuya-tuya na ang cable. But he needs to keep his balance, steady pace. Para matabok lang yun niya. Kaya una niya, prisog yung kuha ni ba? Mahulog ng bata, patay yun nga ninduha ba? Hinay-hinay, nakatabok sa tikas side. Palakpak ang mga tao. Yay! Moral lesson, Kristohanon. Katong bataan ni sakay sa wheelbarrow kay naa siya pagsalig sa nagtulak. Amen? Kabalo ba mo nga nang isakay tong bata? Kay ang nagtulak sa wheelbarrow iyang papa. His father was the one who pushed that wheelbarrow. Kristohanon, pag-abot na to sa brink of discouragement, when you are on that wheelbarrow, think about, we have the Father. Amen? He will be the one in charge na mutulak sa wheelbarrow to get you through to the other side in that same place, safe place, the place of peace. Pero say, what I confidence? We are only good at cheering someone else. But what about if you get on that wheelbarrow? Musakay ba ka? Knowing that it is the Heavenly Father who is with us, who promised, I will never leave thee. Amen? Nor forsake thee. We have access. All we need to do is trust Him. Pero sa'y kulang tag pagsalig. Kristohanon, recognize our present. Amen? Why don't we trust Him? He saved us from hell. And can't you trust Him with what you need today? Kaya gayta niya giluwas. Gikan sa impyerno padtog langit. Kana pa imong problema, kagamay ana. Amen? Recognize our present. Look at verse 19. Now, therefore, ye are no more strangers and foreigners. Before, sa past, strangers, foreigners. But now, ang sayon sa Biblia, no more strangers and foreigners, but fellow citizen with the saints and of the household of God. Nawa? Kauban na ta nga lumulupyo. Amen? Fellow citizen with the saints. Kauban sa mga santo. Ug sa panimalay sa Dios. That's our present. Padung na taglangit. Kauban na ta nga lumulupyo sa mga santo dito sa langit. Mao na ang atong present. Remember our past. Recognize our present. Fellow citizen with the saints. That's our present. Daghan pa kayo nga present na to. Ephesians 2:8 and 9, we are saved by grace. Amen? Through faith. Ephesians 1:13, we are sealed with the Holy Spirit of promise. Romans 8:1, therefore no more condemnation. John 10:28, and I give unto them eternal life. Amen? That's our present. Kristohanon, sawa pata naluwas, buang ta, dautan ta, palahubog ta, bisyoso ta, but now, makadto na kagsimbahan, amen? But now, gabasa na kag Biblia, before you don't care about church, you don't care about the Bible, you don't care about praying, but now, made nigh unto the blood. Napaduol ka kang Kristo, amen? Recognize
your present. Unsay status nimo karon? Sa una nga wa pa kay Kristo, wa kay nada, wa kay pulos, hopeless. But now, natay paglaom kang Kristo Jesus. Unya mo biya ka? Unya mo suicide ka? Muhamba ka sa brink of discouragement? Nga naaman tay hope diya kang Kristo. Amen? Tingali ang imong pamilya, nagproblema ka, kay wanay klaro, ang imong panginabuhian, ang imong trabaho, wanay nada, but now, hinumdumi nga naay Dios. Amen? Nga nagsaad, I will never leave thee, nor forsake thee. Call unto me, and I will answer thee. Pagkanindot ka na nga present, compare sa itong future at sa itong past, sa unang way klaro, ang atong present, klaro na kayo. And lastly, verse number 7. Ephesians 2, in the brink of discouragement, that in the ages to come. Basa. Ephesians 2:7, really basa. That in the ages to come, He might shew exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Notice first phrase, that in the ages to come. Number 3, in the brink of discouragement, remember our past, recognize our present, ikatulo, rejoice in our prospect. That's future. Our prospect, our future. Rejoice in our prospect. Kung sa may prospect na to? Revelation 21 verse 4. Look at this prospect. Mo na ang prospect sa Kristiyanon, ang future sa Kristiyanon. Revelation 21:4. The Bible says, and God shall wipe away all tears from their eyes. Grabing problema, mag-uulta, muhilak ta, kay wanay kasulbaran ang problema. But when we get there, in the future, our prospect, God shall wipe away all tears from their eyes. Amen? Nakatising na makanihila ka, unya na'y mutrapo sa mong luha. That's very comforting. Tingali maulaw ka for someone to wipe your tears. But when you get to heaven, it is Jesus Himself who will wipe your tears away. What a comfort. Amen? The King of Kings, mutrapo sa imong luha. There shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. Ingagi na ang past, nangagi na ang present, and in the future, we will be with the Lord. Amen? What a prospect. Na magpuyo ta uban sa Ginoo nga wa nay kasakit, wa nay problema. Amen? No more death, way kamatayon. No more sorrow, wa nay kagulanan, wa nay paghilak, ug wa nay sakit didto sa langit. Kay ang former things humana dinhi sa kalibutan humana. Amen? Didto na ta mopuyo uban sa Ginoo. Kristohanon, rejoice in our prospect. Tinumdum ko sa pastor. Kini mga pastor nani sila prospect for Bible study, prospect for visitation. Ako lang i-share sa inyo nga story. Story sa pastor nga bisita siya sa membro. Siyempre, ang pastor, pag di makasimba ang membro, iyang bisitahon. Kanya ang pastor, ingon siya nga, bisitahon ako to akong membro kay prospect rabat to og baptism, o prospect rabat to nga mahimong song leader, prospect rabat to nga mahimong magwawali sa simbahan. O man makasimba, iyang bisita. Pag bisita ni Brad, kumusta naman ka, Brad? Ingon dayon ng Absor, pagsulod niya sa balay sa tugkaran sa pastor. Pwede daghan ng manok. Okay, ingon na yun ang pastor ay, Brad, salamat sa ginudaghan, malikay kag manok, Brad. Ingon na yun ang membro, lagi pastor, panalangin sa Ginoo. Mo ginay tinuod, amen? Gi-bless sa Ginoo, pastor, gihatagan ko, daghan. Sa una, ang among chicken, pipilar na pastor, pagkaroon,
Panalanginan sa Ginoo. Ya, siyempre, ang pastor kay himantayon sa siguro itong pastora, ingon po rin ang pastora, Brad, tigkuha si mong baboy, di ba? Ingon po rin ang pastor, panalanginan din sa Ginoo pastor, pinaghanap po siya baboy. Blessing gina sa Ginoo pastor. Sa una, duhara na mong baboy pastor, pero karon di panalanginan sa Ginoo na naghan gyud among baboy. So manok, baboy. Ingon na din ang membro, kahiring na membro ba makimantayon si pastor. Ay pastor, sulod din mag-snack ta. So sulod sila, ipasnack sa membro. Karon kay pagpagawas sa snack, nangambak man ng iring. Hindi ka na. Nagkuha kay sa iring, oy. Ingon din ang pastor, oy, Brad, nagkuha kayo sa imong iring, Brad, eh. Oo, wala kayo, pastor. Blessing niya po na, pastor. Pero, may mas maayo, pastor, imong nadal ng pinakadako. Kana, pastor, kana orange, laki. Tambok ka na, pastor. Dada, imuhan na, pastor. Sa manok, wag siya ningon, even egg, wag siya ning offer, pastor, bring some eggs or chicks. Sa baboy, pastor, naihid niya, pastor, imuhan na. Pero sa abot sa ere, pinakadako, pang gihatag. Pastor, kanang pinakadako, imuhan na, pastor. Usahay, ang atong prospect diri sa kalibutan, ma-frustrate ta. Amen? Ang atong prospect, ay, nag-apply kong trabaho. Akong bakir, napasalig, makasulod ko. Pag-abutin mo, di ka kasulod. Why, klaro atong prospect sa kalibutan, but the good thing, we have prospect of going to heaven. Amen? Nato'y prospect sa langit. Prospect diri sa kalibutan, wag klaro. Promising kayo, kay ba? Kilang, ay, makaabto lagi ta dito. Nindot kayo ang prospect. Pero ang prospect dahil sa kalibutan, temporal. Amen? But the prospect of heaven, that's eternal. Pag-abot nato dito, magpuyo ta, wa na'y katapusan. Puros na lang kalipay. Amen? And we will be in that city of gold, clear as crystal. Ang bulawan, the pure gold in this world is yellow. When you get to heaven, the streets of the city, pure gold, clear as crystal. So, ang pure gold ay, you can see through. Dito sa kalibutan, gold, pure gold eh. Yellow man, pero sa langit, pure gold, lapos imong pananaw. Amen? What a prospect na makaadto tag langit. Kunya karon maghuna-una kag undang. You think about quitting the church, quitting the ministry. You think about discouragement. Kristohanon, ang ma-discouragement ta? Rejoice in our present. Recognize our present story and rejoice in our prospect. Amen? Magkalipay ta nga natay sure na prospect langit ang atong adtuan. What a prospect nga makaadto ta sa langit. Giandam sa Dios ug ang materialis nga gigamit dito sa langit, puros durable materials made of precious stones. Amen? Beryl, topaz, chrysolite, puros precious stone. Pag-abot nimo dito sa langit, ingon pa ni Paul, there is no words to describe. Nakakita siya sa langit, gibalik siya sa kalibutan, ingon pa ni Paul, I have a desire to depart. Because he saw the beauty of heaven. He wants to leave earth and to be with the Lord. Ingon pa ni Apostle Paul, to be with the Lord is far better. That's our prospect. Amen? Lisod din sa kalibutan, ay problema din sa kalibutan. Pag-adto na sa langit. Yung pa sa pulong sino, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. For our afflictions, this kalibutan is but for a moment, worketh for us a far more and eternal, exceeding an eternal weight of glory. Muna ang atong prospect, mga taglangit. Amen? Pero na yung mga Kristohanon nga marabuan ay plano mo itong langit. Gwapo kay sakinan, gwapo kay balay, nindot kayong man siguro yung problema pagpapuhon nato atong balay. Pero sa ingon sa pulong sige no, set your affection on things
above. Ang danger manggod, kung gwapo na ang imong balay, ang imong hunahuna, nana sa imong balay. Uy, ay gwapo nga puruyan sa langit. Amen? Tingali, aircon na akong balay. Ay, layo rito sa langit. Mo na ang danger sa wealth diri sa kalibutan. Kaya magpanindo ta, kunya malimta na nato atong prospect. Tuwa na dito atong prospect. Amen? Nga moadto ta sa langit. May God bless His holy word. Let's pray, Ginoo. Salamat sa mga pulong. I-bless, Ginoo, mapabiling kini sa mong kasing-kasing. Salamat, Ginoo, nagpahinumdum ka namo that in the brink of discouragement, we will remember our past, why nada, and recognize our present, nga nami sure, Ginoo, nga present, and rejoice in our prospect. And this prospect is heaven, Ginoo, ang among adtuan. Panalangin ni Ginoo, mapabilin sa mong kasing-kasing imong pulong sa Panginoon Jesus. Amen. Let's all stand. Manindog ta. Mag-awit ta, closing hymn, atong awiton. The promise of God, ang saad sa Ginoo. 1, 2 flats, 2 flats. Ang saad sa Ginoo. Misaad ang Ginoo nga mubalik siya. Misaad. Verse 1, all together now, sing. Misaad ang Ginoo nga mubalik siya, aron pagtigom sa mga bataan, sa usa ka pagtilok edad, sa mahimayaong bisti sa kasal, unya kita paglalinon sa pagtago sa Ginoo. Pagkatahon palandungon o magpuyo sa himaya, ang linuwag iyang gadot ngadto sa iyang puluyan, siyang suga nandito langit nung kasal, sa Biblia mabasa nga mo balik. Amen! Subang sa silangan o kasatan, pagtigumon niyang tanang mga balaan, tuha sa lugnanan, kunya kita sa itaas, sa panganod sa pagtago sa Ginoong Jesus Cristo kagat, kung maputli palandungon masulog daog magpuyo sa hima, ipon niya ang linuwas sa Ginoo iyang pagsiguro nga to sa iyang pulong, an nga matahong siyang suga sangat, tanan nga balaan dito sa last verse number 4, sama man sa kawatan, balik niya, way mahibalo kung unsang orasan, pagbantay baya, unya mahibilin ka, doon na niya kita, doon sa pagtago sa Ginoong Jesus Cristo pagkatao, na putli palan masulog tao magpuyo sa himaya, ipon niya ang inuwas sa Ginoo iyang pagsiguro nga to sa iyang pulong, an nga matahong siyang suga di mapalong, tanan nga balaan dito langit nung kasal. All the people say Amen. Let's pray. Gamahanan, langit nun, dalaygon, namo, ngamahan. Salamat sa imong mga pulong, O Diyos, that when we get to the brink of discouragement, there is something to think about, to remember our past, recognize our present, and rejoice in our prospect. The prospect of going to heaven, dili kabayran og salapi, Ginoo. O Dios, salamat. Taliwala sa mga pagsulay, kami nakalahutay tungod sa imong grasya. Thank you for your sustaining grace.
Salamat sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong kaluoy, ug pabor nga imong gihatag sa imong kaanakan. Akong pag-ampo, imong i-bless ang trabaho, negosyo, panginabuhian sa imong kaanakan, Ginoo. O akong pag-ampo, Ginoo, nga niini nga semana, imong ubanan, imong giyahan, hatagan og kusog, og mga panalangin nga among gikinahanglan, Amahan. Among pamilya, hatagi sa mga kabaskog sa panglawas sa kanunay, labi na, Ginoo, sa mga students, ikaw, Ginoo, maghatag sa panginahanglan sa pag-eskwela. O Dios, ang tanan, among itugyan kanimo, ang adunay mga balatian, touch their bodies, give them complete healing sa ilahang mga balatian sa lawas. Ang naay problema, tabangi, Ginoo, nga masulbad ang among mga problema. And the rest of the week, sa among mga trabaho, hatagi kami kusog pag-perform ni ini, O Dios, among isalig kanimo ang tanan, ubad sa paglaom, among ning madawat, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen! Mayong udto sa tanan.